So, bercakap kepada HPV infection. Okay, macam mana seseorang tu boleh dapat HPV infection? So basically, ia merupakan virus yang boleh dijangkiti melalui perhubungan seks ataupun hubungan kelamin lah, orang Melayu kata. Adakah ia sama seperti HIV, sifilis, hepatitis? Sebenarnya tidak, sebab jangkitan-jangkitan seperti HIV, Hep B, hepatitis B dan sifilis tu dia memang kalau kita dapat HIV, dia kekal. Okay? Tapi HPV ni lain, sebab kita tahu jangkitan yang berterusan dan tidak dirawat yang akan menyebabkan dia daripada normal cell, abnormal cell dan kemudian kepada kanser. Okay, so macam mana kita nak tahu kita ada HPV infection ataupun tidak? Sekarang kita ada saringan. Okay, kita ada beberapa kaedah untuk saringan HPV. Dan kerajaan juga sekarang ada menawarkan, especially di klinik-klinik kesihatan, HPV screening. Of course, dekat private memang ada lah. Dia boleh detect HPV 16, 18 ataupun non-16 or 18. So, apa jadi kalau orang tu ada HPV infection? So, kita tahu HPV infection ni most commonly dia akan badan ada antibody sendiri. Maksudnya you dapat infection HPV dan dia akan sembuh. Sebelum HPV infection or HPV, saringan HPV ni diperkenalkan, kita ada satu saringan dipanggil Pap smear. So, apa itu Pap smear? Pap smear, basically, dia kita akan ambil sampel di pangkal rahim, okay, dan kita hantar kepada makmal, dan doktor di makmal akan lihat sel-sel pangkal rahim itu. Kalau ada nampak perubahan, dia akan bagi tahu, okay, sama ada ini grade 1, 2 ataupun 3. Ataupun dia kata low seal or high seal. Kalau grade 1, biasanya dia akan sembuh sendiri, tak perlu buat apa-apa, kita pantau saja. Okey, kalau dia grade 2 atau 3 ataupun kita panggil high seal, then kita kena buat rawatan seperti kita keluarkan sikit tisu cervix itu. Okey, setakat tu ada apa-apa nak tanya? Tak ada kan? Okey. Untuk memudahkan lagi untuk korang faham, katakan korang ada cervix. Cervix ni kena jangkitan HPV. So dia ada fasa-fasa dia. So daripada normal cell kepada abnormal cell ataupun sel yang tak sihat lah. Dan baru after years, beberapa tahun, let's say 8-10 years, baru ditukar kepada cancer. So tahap abnormal tu dia ada tahap 1, 2 dan 3. So basically kalau tahap 1, kebiasaannya dia boleh baik. Okay, basically kita tak perlu buat apa. Katakan kalau you all buat Pap smear, dia tulis situ came back as low seal ataupun CIN1. So basically kita tak perlu buat apa, kita just repeat in 6 months or 6 months lah basically. And kalau you HPV positive, kita buat colposcopy. Okay, colposcopy ni basically another procedure yang kita tengok pakai mikroskop untuk besarkan you punya cervix tu. Kita letak colour dan basically kita tengok ada tak keadaan yang kita rasa macam warna yang kurang molek. Okay, kita ambil sampel untuk confirmkan diagnosis. So basically, katakan kalau you all dah buat Pap smear or you HPV positive, then you kena buat colposcopy. Then kita akan ambil tisu, biopsi sikit, dan katakan kalau dia tahap 2, 3 atau CIN1, 2 or high seal, kita buat satu prosedur dinamakan LATS ataupun cone biopsy / lah. So biasanya kita sekarang buat LATS dulu lah. LATS tu dia prosedur, kita panggil nama dia large loop excision, LE of transformation zone.